Mak, kalau ayam kena virus flu burung, kayak gimana Mak bentuknya Mak? Caranya supaya kita tahu itu ayam kena flu burung apa kagak, gini caranya, ya. Kita pegang tuh lehernya tuh ayam ya, terus kita lepasin teklok. Nah, itu dia gitu. Kita buktiin nih ya. Ini kan kepalanya nih, lu tahu dong nih lehernya nih ya. Nih lehernya. Pegang nih pegang ya. Nah, kita lepasin. Nah tuh dia tuh kena flu. Kena flu